Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Keken Indiani. At the current meeting is my job a host. And then I accompanied by two of my friends. The first is a moderator named Peter Abdian, and the last is presenter named Mel. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Keken Indiani. At the current meeting is my job a host. And then here I'm accompanied by two of my friends. The first is a moderator named Peter Abdian, and the last is a presenter Raihan Fasya. It's a precious chance for me to be your master of ceremony of this very special occasion. Parts need to build a pitch. Don't forget that here I will explain the rules of conduct during the present session, which are as follows. 1. It's prohibited to argue or argue when the presenter is presenting. 2. Participants are prohibited from turning on the audio during the presentation. 3. A question and answer session will be held, and questions are limited to a maximum of 3 questions. If time is not sufficient, all participants are allowed to ask questions via the chat column. Thank you to the host for opening the presentation this time.
It's time for me as the moderator to explain a little about today's presentation which is about parts needed to build a PC. A personal computer PC is a multi-purpose computer which is compatible and please make it possible for individuals with personal computer are intended to be operated directly by an user rather than by a computer expert or technician. Well, welcome to the presenter to explain more fully in accordance with the title of this presentation. Okay, thank you to the host for opening the presentation this time. And thank you moderators for helping me explain today's presentation material. Okay, I will continue the presentation of the material today about parts needed to build a PC. Okay, let me presentation now. Parts needed to build a PC. Wait a minute. Computer part list, PC components. Here is the computer part list with all the basic hardware parts that you will need for a functioning PC. This is a computer case. A computer case, also known as a computer cases, tower, system unit, or cabinet, is the enclosure that contains most of the components of a personal computer, usually excluding the display, keyboard, and mouse. Cases are usually constructed from steel, aluminum, and plastic. Other materials such as glass, wood, acrylic, and even Lego brick have appeared in home-built cases. Case can come in many different sizes. The size and shape of a computer case are usually determined by the form factor of the motherboard since it is the largest component of most computers. Cases are also referred to by their size, such as ATX case, mini ITX case, etc. Consequently, a personal computer form factors typically specify only the internal dimensions and layout of the case. Form factors for rack-mounted and blade surface may include precise external dimensions as well since these cases must themselves fit in specific enclosure. Jadi, casing komputer juga dikenal sebagai casing komputer, menara, unit sistem, atau kabinet. Adalah penutup yang berisi sebagian besar komponen komputer pribadi, biasanya tidak termasuk layar, keyboard, dan mouse. Kasus case biasanya dibuat dari baja, aluminium, dan plastik. Bahan lain seperti kaca, kayu, akrilik, dan bahan batu bata Lego telah muncul di casing buatan rumah. Casing bisa datang dalam berbagai ukuran, dikenal sebagai faktor bentuk. Ukuran dan bentuk casing komputer biasanya ditentukan oleh faktor bentuk motherboard karena merupakan komponen terbesar di sebagian besar komputer. Casing juga dirujuk berdasarkan ukurannya, seperti casing ATX, casing mini ITX, dan lain-lain. Akibatnya, faktor bentuk komputer pribadi biasanya hanya menentukan dimensi internal dan tata letak casing. Faktor bentuk umum server yang dipasang di rak dan blade mungkin menyertakan dimensi eksternal yang tepat juga karena casing ini sendiri harus sesuai dengan penutup tertentu.
Function of the computer case serves critical function much as skin does for the human body. Jadi fungsi dari computer case itu adalah agar komponen-komponen yang dalam computer case ini tidak tersentuh oleh badan manusia. Itu. Selanjutnya adalah motherboard. Motherboard is a printed circuit board that is the foundation of a computer and allows the CPU, RAM, and all other computer hardware components to function and communicate with each other. For pin CPU, fan, pin out for pin connectors are usually used by CPU fans with higher power consumption. Jadi, motherboard adalah papan sirkuit cetak utama di komputer tujuan, umum, dan sistem lain yang dapat diperluas. Ini memegang dan memungkinkan komunikasi antara banyak komponen elektronik penting dari suatu sistem, seperti unit pemrosesan sentral atau CPU dan memori, dan menyediakan konektor untuk peripheral lain. The function of motherboard, the central circuit board of the computer, everything plugs into it and relays information between everything. Jadi semuanya tuh terhubung ke motherboard ini. Dari CPU, VGA, PSU, RAM, storage device, dan lain-lain. Lanjut, ada CPU, Central Processing Unit. A Central Processing Unit, also called a central processor, main processor, or just processor, is the electronic circuitry that executes instructions comprising a computer program. The CPU performs basic arithmetic, logic, controlling, and input-output operations specified by the instructions in the program. Jadi, CPU yang merupakan singkatan dari Central Processing Unit adalah komponen keras atau perangkat hardware pemrosesan data utama dalam sebuah komputer. CPU dapat disebut sebagai otak komputer karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program, termasuk aplikasi atau software di dalamnya. Function of the CPU is carries out instruction of the computer system, the brain of the computer. Jadi membawa instruksi dalam komputer tersebut dan sebagai otak dalam komputer tersebut. Selanjutnya ada Graphic Processing Unit atau GPU. A graphic processing unit atau GPU is a specialized electronic circuit designed to rapidly manipulate and alter memory to accelerate the creation of image in a frame buffer intended for output to a display device. GPUs are used in embedded system, mobile phones, personal computer, workstation, and game console. Modern GPU are very efficient at manipulating computers' graphic and image processing. Their highly parallel structure makes them more efficient than general-purpose central processing unit. For algorithms that process large blocks of data in parallel, in a personal computer, a GPU can be present on a video card or embedded on the motherboard. Jadi, unit pemeriksaan grafis dalam bahasa Inggris Graphic Processing Unit adalah sirkuit elektronik khusus yang dirancang untuk memanipulasi dan mengubah memori dengan cepat untuk mempercepat pembuatan gambar dalam frame buffer yang ditunjukkan untuk output ke tampilan perangkat. GPU digunakan dalam sistem tertanam ponsel, komputer pribadi, workstation, dan konsol permainan. GPU modern sangat efisien dalam memanipulasi grafik, komputer, dan pemrosesan gambar. Strukturnya yang sangat paralel membuatnya lebih efisien daripada CPU untuk keperluan algoritma yang memproses blok besar data secara paralel. Di komputer pribadi, GPU dapat hadir pada kartu video atau tertanam di motherboard. Selanjutnya, in the next, random access memory or RAM. Random access memory is a form of computer memory
that can be read and changed in any order. Typically used to store working data and machine code. A random access memory device allows data items to be read or written in almost the same amount of time irrespective of the physical location of data inside the memory. In contrast, with other direct access data storage media such as hard disk, CD-RWs, DVD-RWs, and the other magnetic tapes and drum memory. The time required to read and write data items varies significantly depending on their physical location on the recording medium. Due to mechanical limitations such as media rotation, speed, and arm movement. Jadi, random access memory adalah bentuk memori komputer yang dapat dibaca dan diubah dalam urutan apapun. Biasanya digunakan untuk menyimpan data kerja dan kode mesin. Angkat memori akses acak memungkinkan item data untuk dibaca atau ditulis dalam jumlah waktu yang hampir sama terlepas dari lokasi fisik data di dalam memori. Sebaliknya, dengan media penyimpanan data akses langsung lainnya seperti hard disk, CD-RW, DVD-RW, serta pita magnetik dan memori drum yang lebih lama. Waktu yang diperlukan untuk membaca dan menulis item data sangat bervariasi, tergantung pada lokasi fisiknya di media. Di media perekam, karena keterbatasan mekanis seperti kecepatan putaran media dan gerakan tangan. Okay, the next storage device. A storage device is a piece of computer hardware used for saving, carrying, and pulling out data. It can keep and retain information short-term or long-term. It can be a device inside or outside a computer or several other terms for storage device is storage medium or storage media. Jadi, perangkat penyimpanan adalah bagian dari perangkat keras komputer yang digunakan untuk menyimpan, membawa, dan menarik data. Itu dapat menyimpan dan menyimpan informasi jangka pendek atau jangka panjang. Ini bisa menjadi perangkat di dalam atau di luar komputer atau server. Istilah lain untuk alat penyimpanan adalah media penyimpan atau media penyimpan. The function of storage device is supervising and writing data and maintain store data in permanent state even without power. Jadi fungsinya adalah mendukung baca dan tulis data, maintain store data, tersimpan data secara permanen tanpa power. Next, CPU cooler. A computer fan is any fan inside or attached to a computer case used for active cooling. Fans are used to draw cooler air into the case from the outside, expel warm air from inside, and move air across a heatsink to cool a particular component. Both axial and sometimes centrifugal fans are used in computers. Computer fans commonly come in standard size and are powered and controlling using 3-pin or 4-pin fan connector. Jadi kipas komputer adalah kipas di dalam atau dipasang ke casing komputer yang digunakan untuk pendinginan aktif. Kipas digunakan untuk menarik udara yang lebih dingin ke dalam casing dari luar dan mengeluarkan udara hangat dari dalam ke luar casing dan memindahkan udara melintasi heatsink untuk mendinginkan komponen tertentu. Kipas aksial dan terkadang sentrifugal digunakan di komputer. Kipas komputer biasanya tersedia dalam ukuran standar dan diberi daya serta dikontrol menggunakan konektor kipas 3-pin atau 4-pin. The function of CPU coolers are designed to dissipate heat produced by the processor that sits at the heart of your PC. Jadi
fungsi dari CPU cooler ini adalah untuk mendinginkan prosesor, mendinginkan CPU tadi, yang kalau kita pakai dalam kegiatan berat itu pasti bakalan panas dong. Jadi fungsinya ini untuk mendinginkan CPU tersebut. Next, wait a minute. Wait. Power supply unit, PSU. A power supply unit converts AC power to low voltage regulated DC electricity for the internal components of the computer. Modern personal computers universally use switch mode power supplies. Some power supplies have a manual switch to select input voltage, while others automatically adjust to main voltage. Jadi sebuah power supply unit mengkonversi ke listrik AC ke tegangan rendah diatur listrik DC untuk komponen internal komputer. Komputer pribadi modern secara universal menggunakan catu daya mode saklar. Beberapa catu daya memiliki saklar manual untuk memilih voltase input, sementara yang lain secara otomatis menyesuaikan dengan voltase listrik. The function of power supply unit is convert main AC to low voltage regulated DC power for internal component of computer. Seperti yang saya jelaskan tadi, power supply unit ini mengkonversi listrik AC ke tegangan rendah diatur listrik DC untuk komponen internal komputer. Next is monitor. A computer monitor is an output device that display information in pictorial form. A monitor usually comprises the visual display, circuitry, casing, and power supply. The display device in modern monitors is typically a thin film transistor equipped crystal display, or TFT LCD, with LED backlighting having replaced old cathode fluorescent lamp backlighting. Previous monitor used a cathode ray tube. Monitors are connected to the computer via VGA, digital visual interface, or DVI, HDMI, DisplayPort, USB-C, low voltage differential signaling, or other proprietary connectors and signal. Jadi, sebuah monitor komputer adalah output perangkat yang menampilkan informasi dalam bentuk gambar. Monitor biasanya terdiri dari tampilan visual, sirkuit, casing, dan catu daya. Perangkat tampilan di monitor modern biasanya berupa layar kristal cair transistor film tipis dengan lampu latar LED yang mengaktifkan lampu latar fluoresen katoda dingin. Monitor sebelumnya menggunakan tabung sinar katoda. Monitor terhubung ke komputer melalui VGA, Digital Visual Interface, HDMI, DisplayPort, USB-C, pensinyalan diferensial tegangan rendah, atau konektor dan sinyal milik lainnya. The function of monitor facilitate communication between the user and the computer. Jadi, fasilitasi komunikasi dari pengguna ke komputer. Itu fungsinya. Next is operating system or OS. An operating system dalam bahasa Indonesia sistem operasi is system software that manage computer hardware, software resource, and provides common service for computer programs. Operating system are found on many devices that contain a computer, from cellular phones and video game console to web servers and supercomputers. Jadi, sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat, keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Sistem operasi ditemukan di banyak perangkat yang bersifat komputer
dari telepon seluler dan konsol video game hingga server web dan superkomputer. Next is mouse. A computer mouse is an input device that is used with a computer. Moving a mouse along a flat surface can move the cursor to different items on the screen. Items can be moved or selected by pressing the mouse buttons. Today, many computer mice use wireless technology and have no wire. Jadi, mouse komputer adalah perangkat input yang digunakan dengan komputer. Menggerakkan mouse di sepanjang permukaan datar dapat memindahkan kursor ke item berbeda di layar. Item dapat dipindahkan atau dipilih dengan menekan tombol mouse. Saat ini banyak mouse komputer menggunakan teknologi kabel dan tidak memiliki kabel. Function of a mouse is a computer mouse is a handheld hardware input device that control the cursor in a GUI and can move and select text, icon, files, and folders. Jadi komputer mouse ini adalah dengan hardware tangan keras, input device dikontrol menggunakan tangan yang dapat memindahkan teks, icon, file, dan folders. Selanjutnya, next is a keyboard. A computer keyboard is an input device that allows a person to enter letters, numbers, and other symbols. There are called characters in a keyboard into a computer. It is one of the most used input device for computers. Using a keyboard to enter lots of data is called typing. Jadi sebuah keyboard komputer merupakan perangkat input yang memungkinkan seorang untuk memasukkan huruf, angka, dan lainnya simbol-simbol. Ini disebut karakter di keyboard. Menjadi komputer. Ini adalah salah satu perangkat input yang paling banyak digunakan untuk komputer. Menggunakan keyboard untuk memasukkan banyak data disebut mengetik. The function of a keyboard is a computer keyboard is an input device used to enter characters and function into the computer system by pressing buttons or key. Jadi fungsinya adalah input device to enter karakter, untuk memasukkan karakter dalam komputer dengan menekan tombol atau kunci. Next, Wi-Fi adapter. Wi-Fi adapter is a tool that is used on a computer or laptop device so that it can be connected to the available Wi-Fi connections around it. Wi-Fi adapter use radio wave when sending data. Its use is very easy. We just need to plug it into a USB computer or laptop. Jadi, Wi-Fi adapter adalah alat yang dipakai pada perangkat komputer atau laptop agar dapat tersambung dengan koneksi Wi-Fi yang tersedia di sekitarnya. Wi-Fi adapter menggunakan gelombang radio saat melakukan proses pertukaran data. Penggunaannya pun sangat mudah. Kita cukup menyambungkannya ke USB komputer atau laptop. The function of Wi-Fi adapter is provide connectivity to the local area network or LAN in the home or office. Jadi menangkap sinyal yang dalam areanya di rumah maupun di kantor. In the last, tools need to assemble a PC. That's pretty much it for PC components and input device. You now have all the parts needed to build a functioning PC. To actually assemble a PC, you will need Phillips head screwdriver, a magnetic one for finding those drop screw, anti-static race stripe, so you don't damage any PC part with static electricity. Check out this assemble guide to learn how to build a PC. Thank you very much. Sekian dari saya, presenter dari saya. Saya lanjutkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada presenter yang telah mempresentasikan presentasi kali ini. Ya, sekarang kita memasuki
sesi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom chat. Di sini sudah banyak yang bertanya ya. Jawab satu-satu. Dari Ibu Kartika Nur. Pertanyaan pertama dari Ari Ardiansyah. Apa saja jenis-jenis moderator motherboard yang presenter rekomendasikan? Mau dijawab dulu? Boleh. Apa saja jenis-jenis motherboard yang presenter rekomendasikan? Jenis-jenis motherboard yang saya rekomendasikan adalah jenis-jenis motherboard yang paling banyak di dunia. Itu menurut artikel yang saya baca. Yaitu ada motherboard ATX. Ini adalah jenis motherboard yang lebih maju dari motherboard AT yang sudah ditinggalkan. Lalu ada motherboard micro ATX. Yang ketiga ada motherboard mini ITX, dan yang terakhir ada motherboard eATX. Segitu dari saya, terima kasih. Ya, sama-sama. Di sini ada yang bertanya lagi dari Ibu Kartika Nurul. Apa saja jenis komputer case yang presenter ketahui? Apa saja jenis-jenis komputer case yang saya ketahui? Jenis-jenis komputer case yang saya ketahui adalah casing rack mount, casing small form factor OS atau SFF, lalu casing large server, casing desktop, casing slim, dan casing full tower. Terima kasih. Ya. Ada yang bertanya lagi dari Ibu Kartika Nurul lagi. Apa saja GPU yang presenter rekomendasikan? Adakah GPU yang presenter rekomendasikan? GPU yang saya rekomendasikan, apa saja GPU yang saya rekomendasikan menurut artikel yang saya baca adalah yang pertama ada Radeon RX Vega 64 Gaming OC 8G. Yang kedua ada Gigabyte Nvidia Quadro P2000. Yang ketiga ada Asus ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC. Yang keempat ada Gigabyte Aorus GeForce RTX 2070 Super 8G. Dan yang terakhir ada Liteq Nvidia Quadro P620. Terima kasih. Di sini ada yang bertanya lagi, komponen mana dulu yang harus kita beli jika ingin mencicil pembangun PC? Komponen mana dulu yang harus kita beli jika ingin mencicil membangun PC? Yang lebih utama, ya kalau utama sih mending casing PC-nya dulu, karena kan itu buat ngejaga komponen yang dalamnya. Misalkan kalau kita udah beli motherboard, RAM, terus storage device, GPU, PSU, dan lain-lain, simpannya langsung di situ aja, biar kalau bisa langsung dipasang tuh, biar aman, nggak hilang juga. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi dari Melsa Novianti. Storage device itu apa sih? Storage device itu termasuk ke penyimpanan sih. Jadi sebuah penyimpanan, misalkan di HP ada penyimpanan internal, dan kalau ada kartu SD ada pilihan lain, kartu SD dan penyimpanan internal. Nah, itu termasuk storage device juga. Terima kasih yang sudah menanya. Ya, ada yang ingin bertanya lagi dari Pak Riswadana.
apakah CD atau DVD room saat ini masih dibutuhkan? CD atau DVD room saat ini masih bukan, itu tergantung sih. Saya ada komputer di rumah itu nggak apa ya, tidak ada tempat untuk CD atau DVD roomnya. Jadi sekarang kan medianya suka internet, download apapun di internet juga bisa, download driver dan lain-lain. Jadi CD atau DVD room masih dibutuhkan, tergantung kitanya, kita ingin buat apa, ingin dengan CD room itu kita akan buat apa gitu. Seperti itu sih. Maaf kalau ada salah-salah kata. Segitu saja. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan yang ingin bertanya bisa lewat kolom chat. Ya, mungkin segitu saja. Ya, mungkin segitu saja presentasi kali ini. Saya kembalikan lagi kepada host untuk menutup acara. Thank you to the participant, instructor, teacher who we have been present at our VCon event this time. And thank you also to the moderators and presenters who have done their job very well today. Apologies for all the shortcomings and mistakes of our VCon event this time. We ask you to say goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.